ନମସ୍କାର। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୋ କାଳୁର କଥା ଟିକେ ଆଜି ଯେଉଁ କାଳୁର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ କାଳୁକୁ ନେଇ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, କାଳୁ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତା ବିଷୟରେ କେତେ କହିବି। କାରଣ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ମାସେ ହେଲା କି 6 ମାସ ହେଲା କି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଧେଇନି, ଗୋଟାଏ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଗାଧେଇଲା, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବାଦ ବା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବାଦ। ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧଉଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇଥିଲି? କିରେ, ଗାଧେଇବାଟା ତ ପ୍ରତିଦିନ ତୋର କାମ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଗାଧେଇବାଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ବିରଳ ଘଟଣାଟାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟି ଯାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସତରେ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲେ ଇଏ କହିବେ ଇଏ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ବାହାପିଆ ଲୋକଟେ, ଫୁଟାଣିଆ ଲୋକଟେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଫାନ୍ଦି ଫୁନ୍ଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗପ କହୁଛି। ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରେ। 1 2ରେ ଖାଲି କାଳୁ କାଳୁ କହିଦେଲେ ହବନି। ଖାଲି କାଳୁ କାଳୁ କହିଦେଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଡାକିଦେଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କବିର କହିଲେ, ମୌଲା ମୌଲା ଲାଖ ପୁକାରେ ମୌଲା ହାତ ମେ ନ ଆଏ। ମୌଲା ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲକ୍ଷେ ଥର କହିଲେ ତମ ହାତକୁ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବରେ ସେ ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଏକ ଅନୁଭବ ବା ମୋର କାଳୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ତମେ ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବ। ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ତମ ପାଖରେ ଆସି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଉଭା ହବ, ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଥିବ ଯାହାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ତମେ କେବଳ ହତବାକ ହବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତମର ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହା କେବଳ କାଳୁ ପାଇଁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ନହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ରାତିରେ ମୁଁ ଏନେ କହୁଛି, ଧର ରୁମଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା, କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଧର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଲାଇନ ଚାଲିଗଲା। ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ
कि लंठन गोटे कागज लिखिकी तुम कंटारे जदि फोड़ीदेव से कागज जो थे लिखाला इलेक्ट्रिक बल्ब से आलुओ बाहरी आसो तुम अंधकार चलीज एवं घरटा प्रकाश भरीज ना तुम आलुओ बोली शब्द लिखिदेल बा इलेक्ट्रिक बल्ब बोली गोटे कागज लिखिदेल शब्द भितर आलोक बाहर जदि लाइन चली जाइए लाइन प्रकृत में आसीनी एवं तुम घरटा उज्जवल आलोक मनकु मन आलोकित है तुम कौन कह बोधे ईश्वर किसी खेल ना कौन कारण कागज इलेक्ट्रिक बल्ब लिखिकी कंटारे खोसीदेले आलुओ बाहर शब्द भितर आलुओ बाहर अबिकल सेमती मुझे को कहीदे शब्द भितर ईश्वर न था ईश्वर को आमको उपलब्धि आने को पड़ी था अनुभव आने को पड़ी था बर्तमान मोर कालू कथा मो जीवन में जिते जहाँ जहाँ सब घटना घटी जाए आगुरी कही एबे भी कहूची मोर शत जन्मर कौन सी भल कर्मर फल मु भोगुची निश्चित जे कालू मो सह अच्छी मोर सबु कथा बुझुची ये जो सबु कथा बुझुची माने आमे धरी नहींचु जदि तुम ईश्वर को प्रार्थना करुच अंतर सहित प्रार्थना करुच तुमर मनस्कामना जहाँ ताकू से पूर्ण करदेवे धरा जो तुम भावुच तुम झील जोईटे मिलूनी तुम प्रार्थना करुच जोईटे मिलगला ताहले ईश्वर कथा शुणिले ये गोटे कथा कि पुओ चाकरी पाऊनी तुम प्रार्थना करुच पुओ चाकरी पाईगला हाँ ईश्वर तुम कथा शुणिले ये गोटे कथा ना मुझे कथा कहूनी तमें जदि तुमर प्रेम रे श्रद्धा भक्ति रे निरोला निरुता भक्ति रे निस्वार्थ प्रेम रे कालू को प्रार्थना करुच एवं जदि प्रकृत रे कालू तुमर प्रार्थना शुणी सारिलानी बा कालू ता तरफरु तुम सहित संपर्क जोड़ी सारिलानी ताहले से तुमर सबु किछि बुझिबो ए वाट को मार्क करतु सबु किछि माने तमें सीना तुम स्त्री देह खराब हो प्रार्थना कर मोर स्त्री देहटा कि भल कर दियो घर छात पड़नी टे छातटा पकई दे लोन टा अप्लाई कर मत लोन मिलवे साहाय्य कर बैंक रु तमें कौन केबे कहब जे मोर गोड़ हाथ घोड़ा बिंधा हो तू टिके आसी मो गोड़ हाथ घसी दे कहीपर कि कहीपर किंबा मोर आज इच्छा होनी बजार को जावाई क्षीर सरी जाइए तू गोटे क्षीर पैकेट आनी दे एगुड़ा कौन किए कालू कहीपर से सकाशे कहली मोर जे से सब कथा बुझे यही माने छोट मोटर सबू कथा मोर जहाँ आवश्यकता से सबू बुझे तेणु जिते घटना घटी जाए मु भावे कालू 24 घंटा बोधे मो ऊपर नजर रखी से गोटे घटना कहूँ शुणु आज हूँ 16 तारिख मात्र गोटाए दिन पूर्व थिला 14 तारिख एप्रिल 14 पणा संक्रांति बा ओडियांकर नववर्ष विषुव संक्रांति हनुमान जयंती आ पूर्व भिडियोटी प्राय आज की 6 दिन तले पड़ा मु साधारणतः भाव में 3-4 दिन व्यवधान में आपको गोटे गोटे भिडियो किसी मो कथा मन कथा कहे क्षमा मागि नौ 6 दिन हो गला यही सकाशे आश्रम रे ध्यान शिविर चली मु आश्रम कार्य ध्यान रे व्यस्त थी मु फेरिली सोमवार सकाळू प्रकृत रविवार राति रे फेरिली राति रे फेरला पर तो किसी कर टायर्ड होगी फेरी आज है गुरुवार ये जो सोम मंगल बुधु या भितर मध्य मु अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण कार्य एते व्यस्त थी गोटाए मुहूर्त
आपण मानक पई भिडियोटे करी कि आपण मानक सहित कथबार्ता करबा मो पाखरे आदौ समय नथिला तेणु करि पारि नथिली एई जो एप्रिल 14 विश्व संक्रांति दिन जो घटना घटला से कथाटा कहूची जेहेतु आश्रम रे जाई 4-5 दिन रही जाइथिली एप्रिल 14 विश्व संक्रांति से दिन सकाळु उठिला मात्र के मो स्त्री कहिला तेमे तो 4-5 दिन जाई कि कोन ध्यान शिविर नाचुच घर कथा सब भूली जाउच परिवा गोटे हेले नाही परिवा आदौ नाही आलू ना खालू किछि नाही परिवा आनिले रोसई हबो मु भी जानली सत कथा मु तो 4 दिन सेपटे रही जाइथिली मो घर तो कहीं नाही कि आनिबो बोली परिया सरी जाइछि मु कहला अच्छा ठीक अछि मु जेहेतु किछि परिया नाही मु गाधुआ पाधुआ करिनी पाखापाखि केतेटा हबो 8:30 हबो मु परिया आनिया पई बैग टे धरी मु भुवनेश्वर जो घरे रहूची स्कूटर टी पुअर स्कूटर बाहर करी गेट बाहर को बाहरली ठीक गेट बाहर को बाहरी गेटा बंद करिनी जो गेट खोली की स्कूटर टा बाहर कली स्टैंड मारी के गेटा बंद करिनी स्कूटर टा बाहर करूची मो आगे नाली रंगर कार टे आसी लागिला मु गेट टी बंद करी स्टार्ट करिया को जाउची से कार भितरु बाहरिले रजत मानसिंह सार रजत मानसिंह किए तांकु आपण माने अनेक वीडियो रे मु जो जगन्नाथ जुआडे जुआडे सब विदेशी आक्रमण रे रत्न सिंहासन छाड़ी ओडिशार विभिन्न जगह जाई लुचि थिले कोठी पाताली हेतिले कोठी लुचि थिले कोठी चिलिकार टापू भितर लुचि थिले आपण माने मोर अनेक वीडियो रे देखिचंती रजत मानसिंह से मोर सान भाई एवं उच्च शिक्षा विभाग रो जने उच्च पदाधिकारी तांको संगे मु तांको कार बसी ए जगन्नाथ जोठी जोठी लुचि थांती से गुड़ाक सब जाई थाए देखिया पे तांको आपण वीडियो रे देखिचंती सेई रजत मानसिंह मो सान भाई कार भितरु बाहरिले एमिति देखले से सान भाई एमिति देखले बंधु एमिति देखले भी से मोर शिष्य कारण से मते गुरुजी बोली संबोधन करती सी ठीक कारू भावुंट एवं मोर ये भुवनेश्वर जे मोर पड़ोशी से हेले हरे कृष्ण साहू इतिहास अवसर प्राप्त अध्यापक से मोर पड़ोशी से भी मोर जड़े प्रिय बंधु मोठू जदिव से 4 वर्ष बड़ किंतु आमे परस्पर बंधु हिसाब से कथबार्ता करू हरे कृष्ण साहू से सबुदिन सकाळू एठी जो बुद्ध पार्क अच्छी बुद्ध पार्क जाई एक्सरसाइज करी से 78 वर्ष बयस निजक टोका हबारे लगी बॉडीटा जमी स्लिम रोग मुक्त से दिन ठीक से बुद्ध पार्क रु एक्सरसाइज करी स्कूटर फेरी मोर पड़ोशी सी भी ठीक से जिते रजत मानसिंह कार भितर भावुंट हरिकृष्ण साहू मो बंधु सी भी स्कूटर स्टार्ट कर रखिले मत कहे बड़ भाई नमस्कार जदि मु सान 4 वर्ष बंधु हिसाब से नमस्कार कले मु हठात स्टार्ट कर जीविनी एपटे रजत मानसिंह सेपटे हरिकृष्ण साहू रजत मानसिंह आसिले कहले सर कौटे जाऊँगी मुझे तुम गोटे कम कर मो ड्राइंग रूम में बस मु खाली परिवा आनिया को जाऊँगी परिवा गोटे हेले ना मु आश्रम पलैली 4 दिन मु जाऊँगी परिवाटा नहीं आसे स्त्री की दे दिए ना से मो पर गर्वर हम आम बस कथा तेबे भी तुम जा ड्राइंग रूम में बस मुझे नहीं चली आसूची रजत मानसिंह कहले सर परिवा आने को कहीं जीवे मु किछि परिवा जी आपण आनी देखंतु जदि यही परिवा चली जीवो ताले मु भाबुची आज परिवा आने को जीवा को पड़िबनी मो देह भीतर गोटे करेन्ट खेली गला एठी मार्क करंतु आम घरे गोटे हेले परिवा नहीं मु परिवा आनिया पई एई पना संक्रांति दिन स्कूटर रे बाहरुची रजत मानसिंह कहले सर मु भी परिवा आपण पे आनीची
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି କିଣିବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆଣିଲି, ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ତୁମେ ତ ଯାଇନ, ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋତେ ଶୁଭିନି, ଫେରେ ପରିବା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଏଡ଼ିକି ଲମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାରିର କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି କିଛି ପରିବା ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେଟା ଆଉ ଦେଖିଲିନି। ପଣସଟା ଉପରୁ ଦୁଶୁଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଦୁଶୁଥିଲା। ଯାଉ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି। ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଗରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିଂ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରଜତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ। ତେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି ଭାବିଲି ଏ ପରିବା ହୁଏତ ଆଜି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଘେରେ ମାରିକି ଚାଲି ଆସେ, ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ଏଇ ଛୁଇଁ, ଶାଗ, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବି। କହି ମୁଁ ରଜତ ମାନସିଂ ବସିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗଲି ହାରି ସ୍କୁଟରରେ। ଏ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ଥୋଇକି, ଯୋଉ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ରଜତ ମାନସିଂ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହେ, ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ବଜାରଟା ଅଛି, ସେ ବଜାରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପରିବା ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା। କାହାରି ପାଖରେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ଖାଲି ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ପରିବା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଫେରି ଆସିଲି। ଏତିକି ହେଲା ଘଟଣା। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ବା ଆସିଲି, ରଜତ ମାନସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। এইଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଳୁର କେମିତି ଖେଳ। ରଜତ ମାନସିଂ ଯଦି ସେଦିନ ପରିବା ଆଣି ନଥାନ୍ତେ, ସେଦିନ ଆମ ଘରେ ପରଦିନ ମାନେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପରିବା ନଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ପରିବା ଜନିତ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେଦିନ ଆମର ଏଠା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। এইটা କ'ଣ କାଳୁ ଜାଣିଲା କି ଯେ ଇଏ ତ ଆଶ୍ରମରୁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରୁ ଫେରିଛି, ପରିବା ଆଣିବାକୁ ସିନା ଫୁଟାଣିରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ପରିବା ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏ ଖାଇବ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ସେ ମୋର ସବୁ କଥା ବୁଝେ। ତେଣୁ ସେ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟି ରଜତ ମାନସିଂ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲା। ଏକ। ଦୁଇରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ରଜତ ମାନସିଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଆଣନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ କି କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ, ଖଜରା ପ୍ୟାକେଟ, ଛଣା ସେଉ କି ଫଳମୂଳ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ରଜତ ମାନସିଂ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଫଳମୂଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କାଜୁର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କେବଳ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆପଣ କାକତଳୀୟ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି? ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ରଜତ ମାନସିଂ ହଉ କି ରାମ ଗୋପାଳ ଶ୍ୟାମ ଯିଏ ହଉ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପରିବା କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିବ? କାରଣ କାଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ଆର ପରିବା ନାହିଁ, ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିଛି ଏବଂ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ପରିବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ରଜତ ତୁ ପରିବା ନେଇ ଯା ତା ଘରକୁ। ତା ଖେଳ। ରଜତ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବା ନେଇକି ଯା। ଏକ। ଦୁଇ, ଧରା ଯାଉ ସେ ପରିବାଟା ତାଙ୍କର କିଏ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବ, କି ତାଙ୍କ ବାରିରୁ ତୋଳା ହେଇଥିବ। ଏଇ ସକାଳ 8ଟା 8:30 କାହିଁ ଆସିବି? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି, ପରିବା ବ୍ୟାଗଟେ ଦେଇଦେବି। କି ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ ସେଇ ପସ୍ତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ନେଇ ଦେଇଦେବି। ନା, ଯେହେତୁ ପରିବା ହେଲେ ଆମର ରୋଷେଇ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ଧରାଯାଉ ସେଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା, ଧରାଯାଉ ନଥିଲା ତ, ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ରଜତ ମାନସିଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ଆଣିଲେ, ତାର କିଛି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାନ୍ତା କି? ଧରାଯାଉ ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା କିଣିକି କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ରହିନଥାନ୍ତା।
तेणु एक तो सेदिन दुकान बजार बंद थिला, परिया मिलियार प्रश्न नहीं, सेटा कालू जानूची, तेणु से तो एक परिया पठाऊची। दुई रे मु बाहरिला मात्र के मु मोर फुटाणी भाविली जी आउ टे बुलिक आसे से अलग कथा, किंतु तोर जमा बाहर को जीवा दरकार नहीं, तोर परिवा दरकार, तू बाहरुचु, मु जेतिक बाहरुचे गेट बाहर को ठीक से मुहूर्त रे कार आसी लागिबा एवं से परिवा बैग धरी जोटा अति विरल, जोटा आगुरी कहली वर्षे है गाधे नी गोटे दिन जदि गाधेबी से गोटे घटना होमती कहूँ। जो समय परिया किना मु गेट रु बाहरुची से मुहूर्त रे कार लगुची एवं कार जो परिया किना बाहरुची से रजतमान सिंह परिया बैग धरी बाहरुचंती। आकु जदि आपण माने भाबुथांती काकताळीय, जदि भाबुथांती नाई एटा गोटे गप आधे कालूर किछि करामती नहीं, आपण जीवन रे कालू को उपलब्धि रे आनी पारिबे नहीं, मु ग्यारंटी दे कहूँ। परिबा आनिया पे मु बाहरिची, जने मो घर को परिया बैग धरिक आसीबो, जी मते गुरुजी बोली डाकुची, मिठा पैकेट आनिबो, फ्रूट्स आनिबो, किंतु काई परिया बैग, से परिया बैग भितरे फॉर्मालिटी अनुसार मिठा पैकेट के अन्य किछि नथिला। एई गोटिक होउची मु परिष्कार भाबे कहूची, कालू स्पष्ट भाबे मो उपरे दृष्टि देइची, मु ता प्रति कृतज्ञ। कृतज्ञ हेले जे गोटे मु ता पे दया देखौची ता भी नुह, बंधु पाखरे भी कृतज्ञतार किछि काम नाही। कालू मु बंधु हिसाब रे आमे एक आउ अभिन्न, ता मो भितर आउ किछि फरक नाही। तेणु ताकू धन्यवाद दिए बा न दिए, कृतज्ञता प्रकाश करे बा न करे, से कथा मोठू आशा भी रखुनी, किंतु मु निजे जानूची कालू एगुड़िक निजे मो पे सबु किछि करि दउची, सबु किछि करूची। माने बारंबार कहली परिवा नहीं, परिवा पठे दउची, अंटा बिंधुची, साई इंटरनेशनल गणित शिक्षक हरिहर साहू को पठे दउची, जा अंटा चिपी दी चलिया, मुंड फाटी जाउची। शुभ्र पुष्पार भाई फोन करी कहूची, सार ए औषध व्हाट्सएप रे पठेची, किनिके खाई दियंतु, को डाक्टर पाखु जीवाको पडुनी। छोट छोट कथा, मुंड फाटुची, शुभ्र पुष्पार फोन आसुची, से मुहूर्त रे मुझको डाक्तर पाखु जीवाको भाबिला बेलकु से समय शुभ्र पुष्पा मते फोन करिवो। शुभ्र पुष्पा मध्य मोर गोटे शिष्या, अंटा बिंधिला बेलकु भुवनेश्वर भला सहर रे जने युवक आसी कहबे, मु आपनकर सेवा करिया को आसीची, आपन गोड़ हाथ घोषिया को आसी। ये सहर पर एभली अजब सहर, केही कहा मुह को चाहिबेनी, हसीबेनी, हसिले जेमति लक्ष टका तांकर खसी जीवो। समस्त अहंरे माने उबुटुबु, समस्त अहंकार उबुटुबु, जने आसिकी तुम गोड़ हाथ घोषि दब। नख कोण बिंधुची, आंगुठी दरज होची नख कोणारे। रविंद्र हुई मोर गोटे शिष्य हो बा तार गोटे सेलून अच्छी, ता पाखु सी डाकिकी कौन पेडिक्योर झील मैंने जो करती पादर जत्न, नख फक काटी मत सफा सुतरा कर छाड़ीदब। से सकाश कहली कालू को आपण डाकी डाकी कहे, मो झील जोईटे ठीक करदे, पु को चाकरीटे देदे, मोर अंटा कौन होची बिंधुची मते कौन टिके भल करदे, यही टाइप सब कौन कालू को कहीपर मोर परिवा नहीं, मो पे आज परिवा आणिकी दे, मोर गोड़ हाथ बिंधा छिटी होची मत आसी टिके घसी दे। एमिति आपण प्रार्थना करिपारिबेनी, किंतु कालू जदि आपण सहित संपर्क जोड़ी देला, आपणकर प्रार्थना करिया दरकार नहीं,
सी आपणकर सबू दायित्व नहीं जाऊँगी घरे जमी आम पिला थिला बेले जिते आम कॉलेज रे पाठ पढ़ुले कि स्कूल पाठ पढ़ुले आमको कह पड़ूला बापा मास पूरीगला ट्यूशन सार कौन टंका दियो खाता सरीगला खाता किणी दियो मोर चप्पल छिंडी जाइए चप्पल किणी दियो मत भोक करुच्ची मत जलखिया दियो कह पड़ेनि पिला बेले बापा हो कि आमर बो हो तांकर तीक्ष्ण दृष्टि आम उपर थाए मोर को जिनसा दरकार अभाव सांगे सांगे से पूरण करती कालू है आम घर बुढ़ा बापा ताकू आपण बुढ़ा बापा हिसाब से भाभी पारती निजर बंधु हिसाब से ग्रहण करि पारती स्वामी हिसाब से ग्रहण करि पारती प्रेमिक हिसाब से ग्रहण करि पारती मु तो कहबी जो झील माने बाहा ही पारि नाहांती बा जो माने बाहा को चाहू नाहांती कौन सी कारण कालू को निजर प्रेमिक कम स्वामी हिसाब से मन भितर ग्रहण करनियंतु जेमती पुरी मंदिर जो प्रथा थिला देवदासी प्रथा जो माने देवदासी होउथिले जगन्नाथ से माने स्वामी रूप में वर्ण करुथिले तांकर सारा जीवन रे से माने अन्य पुरुषर छाई मानुथिले कि पुरुषर संस्पर्श रे एवं संभोग रे आसुनथिले प्रभु तांकर स्वामी मु गोटे यूट्यूब रे कहिछि आगु भी कहबी जेहेतु सी विवाह ही नांती देवदासी माने यौवन टळमळ होउची तांको शरीर मध्य किछि चाहूची संभोग चाहूची स्वयं जगन्नाथ मध्य आसिकी देवदासी जो माने जगन्नाथ को स्वामी हिसाब ग्रहण करचंती तांको सहित संभोग करिचंती अविकल मनीष भली एगोड़ा शुणिया को चकित लगुथिबो एगोड़ा गोप नुह एई श्रीक्षेत्र में घटी जाइथिबा घटना आगु को कहिबी एबे कहिया को टिके टिके आग्रह कमी जाउची कहीं जानिचंती आगे कहले गोटे परिश्रम कर कहूची 10 जन जगह 100 जन शुणिले भल लगे जा 100 जन मुक्त एबे बेसी लोक शुण एबे कौन गोटे समय आसीची लोक मैंने धुरंधर सिनेमा 4 घंटा जाई बसी देखुचंती क्रिकेट मैच 6 घंटा धरी देखुचंती जगन्नाथ कथा अनुभवर कथा गुली गपन आकु अधघंटे शुणिया भी लोक पाखे धैर्य ना तेणु मोर शुणिबार दर्शक मान संख्या कमी कमी जाऊँ दुख ना मोर जेतिकी भाई भौणी माँ माने मो कथा को आंतरिकता सह शुणुंट मो ठू प्रभुर कथा शुणा चातक पक्षी पहली अनै रही मोर ए निश्वास प्रश्वास जीवा जाए मु कहूथी तेणु से सकाशे पुनर्बार कहूची कालू को भल पांतु कालू को पूजा करंतुनी कालू को प्रेम करंतु प्रेम रे एभली भाव में निजर कर दियंतु जेमती प्रेम रे निजर करले फायदा कौन जानती जो झील मैंने प्रेम रे पड़ी था बहुत जिन किणा पड़ेनि एबे मध्य जो प्रेमिक युवकटी से ता प्रेमिका को केवल खुश रखापी घर पछे बापा ठू टंका आसुथो हॉस्टेल किंतु से प्रेमिका पाउंजीटे किणी प्रेमिका आइसक्रीम टे किणी प्रेमिका जदि सी कुर्ती पिंधुची गोटे कुर्तीटे किणी एटा हूँ प्रेमर पराकाष्ठा प्रेम रे प्रेमिक सब चाहे मो प्रेमिकाटा खुशी रू आ खुशी रहा सी तार सामर्थ्य अनुसार ता पकटू टंका खर्च करी प्रेमिका से कुर्तीटे हो पैंटे हो क्लिपटे हो कि आइसक्रीमटे हो किसी ना किसी गिफ्ट देउथाए तेणु प्रेम रे जे पड़ीगला ताठू चतुर युवक युवती आ संसार कहीं नहांती मागणा बहुत जिनस मिले मु तो कॉलेज पढ़ा जो प्रेम करी सत मो प्रेमिका मत फुल पैंट सार्ट आरंभ करी सी तार साध्य मते दुनिया गिफ्ट तो देची एपरिकी एटा हूँ 72-73 कथा जेहेतु से अति बड़ घर झील थिला मते प्रति मासरे कॉलेज रे से समय 100-200 टंका मत दब कह बिबू एटा रखिता खर्च करू
ମଜା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କିଣିନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, ବାପା ଗଣିକି ଦେଇଥିବେ। ବାଳ କାଟିବାକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, ଆସିଲା ପରେ କହିବେ ବାରିକ କେତେ ନେଲା? ନା 2 ଟଙ୍କା ନେଲା, 3 ଟଙ୍କା ଫେରା। ବୁଢାର ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ ଏମିତି ସହେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ ପ୍ରେମିକା ମତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘଣ୍ଟା, ମତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ସେଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣି ଈର୍ଷା କଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯୌବନରେ ଏଭଳି ପ୍ରେମିକା ପାଇଥିଲି। ଏଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢା ପ୍ରେମିକା ମୋ କାଳୁକୁ ପାଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକା ମତେ ଦଉଥିଲା, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଏନେ ମୋ ପ୍ରେମିକା କାଳୁ ମତେ ବି ଦଉଛି। ସେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଦଉ କି ଜାରକାର, ସେ ନାଁଟା ତ ମନେ ସବୁବେଳେ ରହୁନି, ମୋର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟାଠି କି କାଞ୍ଜି ନାଖି ନା କଣ ଗୋଟେ, ତା ହାତରେ ପିଠା ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିପିନା ହାତରେ ପିଠା ହଉ, ପୁରୀର ସୁଜାତା ହାତରେ ଚକୁଳି ପିଠା ହଉ, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ପିଠା ହଉ, କିମ୍ବା ଅତସୀ ହାତରୁ ଘିଅ ଡିବା ହଉ, କେନ୍ଦୁଝରର ନମିତା ରାଉତ ହାତରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତରେ ପିଓର ଘିଅ ହଉ, ଉମାରାଣୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ପାଖର, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ହଉ। ଏମିତି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ମୋର ଯାହା ଦରକାର, ସେ ଘିଅ ହଉ, ପିଠା ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ସବୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପ୍ରେମିକା କାଳୁ ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯୌବନରେ ପ୍ରେମିକାଠୁ ପାଉଥିଲି, ଏ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଉଛି। ତା ଛଡା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାଳୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟଉଛି, ସବୁ କଥା କଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିକି କହିପାରିବି? ନା, ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ଅନେକ କଥା କରୁଛି, ଭାବି ହବନି, ସତରେ ଭାବି ହବନି। ଏଇ ବୟସରେ କାଳୁ ମତେ ଯେମିତି ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦଉଛି, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାଳୁକୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଳୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବୁ, ଆମକୁ ବତାଅ। କେମିତି ତ ପ୍ରେମ କରିବା ବତେଇବା ସହଜ ନୁହଁ। ତେବେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସତରେ କାଳୁକୁ କେମିତି ଆପଣାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଷ ଅଛି, ଆରେ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଆସ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହଉଛି, ଆସ। ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ମାନେ କଣ? ସେଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ରାତି ଦିନ, ମୁଁ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ଆଠୁ ଅଧିକା କଥା ବି ନିଜର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି। ଏବଂ କେମିତି କାଳୁକୁ ପାଇହବ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ବତଉଛି। ନା, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ମୋର ଚାକିରିରେ ଛୁଟି ନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ଏଠୁ ମାନେ ଜୋମାଟୋରେ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ କାଳୁକୁ ପାଇଯିବେ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯିଏ କାଳୁ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛିଟା ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇ ପାରିବି। ମୋ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମ ଖାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବନି, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଢିଲେ କଳା କୌଶଳ ଶିଖିବେ। ଛୋଟିଆ ଜୀବନ, ମୁଁ ଯଦି କାଳୁ ସହିତ ଏତେ ଯୋଡି ହେଇପାରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯୋଡି ହେଇପାରିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଦ୍ଧ ଯଦି ପାଇଥିଲେ, ନାନକ ଯଦି ପାଇଥିଲେ, କବୀର ଯଦି ପାଇଥିଲେ, ମୀରା ଯଦି ପାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ବି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଆଣିପାରିବେନି? ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି, କାଳୁକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୁତୁ କୁତୁ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ କେବଳ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଫୋନରେ ଗପିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହୁଛି କେତେବେଳେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ଆଠଗଡ଼ରେ ଆଜି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି। ଯଦି ଆଠଗଡ଼ରେ କାମଟା ତମ ଜୀବନରେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆସିବାଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଲା, ଆଠଗଡ଼ ଯାଅ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଫାଲତୁ ଗପ ଗପିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗପ ଗପିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଫୋନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିନି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେନି, କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆସିବେନି, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଫୋନରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇକି ଷ୍ଟେଜରେ କଳାକାର ହେଇକି ବାହାରିନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମୋର ପରିବା ନଥିଲା, ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରଜତ ମାନସିଂ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟା ଆଣି ମତେ ଦେଇଦେଲା। ରଜତ ମାନସିଂ ଆଣି ପରିବା ଦେଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ରଜତ ମାନସିଂ ମତେ ପରିବା ଦଉନଥିଲା। ମତେ କାଳୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ ବଢେଇକି କହୁଛି ପରିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗରଗର ହବ, ପରିବା ଆଣି ଦେଇଛି, ପରିବା କରି ଖା। ଯେମିତି ଅତୀତରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡା କଥା, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କେମିତି ଆସିକି ଭାର ବୋହିକି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଅତୀତର ଗପ ନୁହଁ କି ପୁରାଣ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଛି ଏଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତା ନୁହଁ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବ। ତେଣୁ କାଳୁ ହେଲା ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କଲେ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ମୁହଁ ଶୁଖି ବସିଯିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ କଥାଟା କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଏଇ ମୋର ଯୋଉ ଟୁଇଁ କାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମୋର ଟୁଇଁ କାଳୁ, ଯାହାକୁ ପରମାନନ୍ଦ ଭାଇ ମତେ ଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରମରେ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଟୁଇଁ କାଳୁ। ମୋର ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୁଁ କହିଛି ଏ ଟୁଇଁ କାଳୁ ବୋଧେ କେମିତି ଆସିଲା। 1, 2ରେ ଆଉ ଥରେ କାଳୁକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୋ ପ୍ରେମିକା, ମୋ ପ୍ରେମିକା, ଆକୁ ଯିଏ ପାଇଯିବ, ଆକୁ ଯିଏ କୁଣ୍ଢେଇ ଦବ, ଯିଏ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆକୁ ଇଏ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ସଂସାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ସକାଶେ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବା ବାହାବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ କାଳୁକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରେମିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।